Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb, mudahkan kami semuanya. Kita bersyukur jumpa lagi hari Jumat ini di pertemuan ke-19 kitab Durus Suluku jilid 3. Hari ini insyaallah ta'ala kita bahas daras kelima ya. Ad-darsul khamis. Ibu Murni mungkin kita beri kesempatan. Nah, Ustaz. Ad-darsul. Bismillah. Ad-darsul khamisu. Pelajaran yang kelima. Ini kisi-kisinya Om. Kita bahas Saugu Ismai Al-fa'ili wal wal maf'ul maf'uli minal fi'li ghairi salimi hmm. al-fi'lul ajwa fil mabniu lil majhuli. Bentuk dua bentuk kedua isim fa'il dan bentuk kedua isim fa'il dan maf'ul dari fi'il selain salim yaitu fi'il ajwa yang mabni lil majhul dengan pola mabni majhul. Itu akan kita bahas. Ini hampir sama dengan materi naib fa'il ya. Nah, Ustaz. Naib fa'il di daras ketiga tuh. Kita bahas naib fa'il dulu. Di daras ketiga Om. Pola ini. Thariqatu bina'i il fi'li lil majhuli. Bentuk cara membentuk untuk membentuk fi'il dengan pola lil majhul. Tak diketahui pelakunya. Fi'il madinya dari fi'il madi. Al-fi'lu madi sulasi yudhammu awaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca kasroh apa-apa sebelum akhirnya. Awalnya ditambah dan dikasrah sebelum akhir. Kataba contohnya, kataba ma'lum. Kataba menjadi kutiba. Kataba madi ma'lum. Kataba fi'lu madi ma'lum. Kutiba fi'il madi. Kutiba fi'lu madi lil majhul. Itu mah awalnya tuh. Ya kan? Harokat bima. Dikasrah sebelum akhir. Ti. Kutiba. Mudhari'nya al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul mudhari'u yudhammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Dibaca domah awalnya dan dibaca fathah huruf sebelum akhir. Mudhari' ma'lum contoh. Mudhari' ma'lum mislu yaktubu. Mudhari' lil majhul. Mudhari' majhulnya yuktabu. Dhamma awalnya. Dhamma awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Taknya dibaca fathah. Sayuk tabu. Dari ketiga tuh malam kita. Ya, kita baca. Umur ini masih. Judulnya Fi Maktabi Mudiri Ma'hadil Lugatil Arabiyati. Di kantor direktur atau kepala. Direktur Ma'had. Di kantor direktur Ma'had Bahasa Arab. Yusma'u turku alal babi. Terdengar seseorang yang mengetuk pintu. Terdengar ketukan pintu. Itu yusma'u tuh. Mudhari majhul. Dari sami'a. Dari yasma'u. Yasma'u maklumnya. Yasma'u. Ya. Al-mudir. Direktur. Udhul, masuklah. Nah, setelah ada yang mengetuk pintu kan? Setelah ada yang mengetuk pintu, na'am. Udhul, masuk.
Yadkhulu syabun. Yadkhulu syabun wa yusallimu. Telah masuk seorang pemuda. Seorang pemuda. Seorang pemuda sedang masuk. Seorang pemuda sedang masuk dan dia mengucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ucapan mudirnya. Nah, Keselamatan atasmu juga, rahmat Allah dan keberkahannya. Atau libun jadidun anta, apakah kamu seorang siswa yang baru? Nah, asyabu. Asyabu, la, ana zairun. Bukan, saya adalah seorang pengunjung. Pengunjung, zair. Isim apa nih, zair? Zair isim fa'il. Dari jaro, ya. Dari jaro. Ya, Zara, ajwaf kan? Nah. Ajwaf, zara, zair. Al-mudir. Al-mudir, ahlan wa sahlan. Min aina anta? Ijlis, duduklah. Min aina anta? Dari mana kamu? Nah, Asyabu. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Nah, muhadirun fi ma'hadil lugotil arabiyati bila huru. Saya adalah muhadiru, seorang dari Pakistan kan? Oh, iya. Tadi bilang ana min Pakistan. Nah, ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Ana muhadirun fi mahadil lugotil arabiyati bila hore. Saya adalah saya berasal dari Pakistan. Saya seorang dosen di Mahad Bahasa Arab di Lahore, Pakistan. Di kota Lahore ya. Di kota Lahore. Ji'ta hajjan. Ana Oh. Ji'tu. Ji'tu hajjan. Saya datang ke sini sebagai jemaah haji. Jemaah haji. Ya, seorang jemaah haji. Saya datang seorang jemaah haji. Fa'agtanam tu hadihil fursata. Hamzah wasal. Fa'agtanam tu hadihil fursata nijyarati ma'hadikum sahir. Nah, syahiri. Fa'agtanam apa artinya? Saya menggunakan kesempatan ini. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mengisi ceramah. Untuk mengunjungi ziarah. Untuk mengunjungi ma'had kalian yang terkenal. Nah, ini mudir seorang direktur Ma'had Bahasa Arab di Madinah. Kondisi di Madinah ini ya. Syab ini, pemuda ini dari Pakistan. Sedang berhaji. Dia gunakan waktunya, kesempatannya untuk mengunjungi ma'had mudir tersebut di Madinah. Qila li innahu ahsanu ma'hadin li ta'limil lugatil arabiyyati li ghairi natiqina biha. Qila tu fi'il madhi wala majhul dari ajraf. Qila katanya atau berkata kepadaku. Qila li. Artinya apa namanya tuh? Qila li. Saya mendengar katanya mereka berkata kepadaku gitu. Mereka berkata kepadaku bahwasanya ma'had ini ma'had yang paling baik. Terbaik. Ma'had terbaik untuk litaklimi, untuk belajar bahasa Arab. Untuk mengajarkan bahasa Arab. Untuk mengajarkan bahasa Arab
eh, bagi orang-orang yang selain penuturnya. Selain orang yang berbicara dengannya. Nah, selain penuturnya. Oh, selain penuturnya, orang yang berbicara. Penutur aslinya. Selain penutur aslinya. Fa'uhibbu anna aqtali'a ala manahijihi an aqtali'a ala manahijihi wa kutubihi. Maka saya ingin untuk meneliti. Untuk meneliti kurikulumnya, atas metodenya dan metode atau kurikulum dan bukunya. Buku-buku panduannya. Dan buku-buku panduan. Al-Mudir, marhaban bik. Selamat datang. Untukmu. Selamat datang untukmu. Mas Muka, siapa namamu? Ashabu. Ismi Mahdi ibnu Abdil Hadi. Namaku adalah Mahdi ibnu Abdil Hadi. Al-Mudiru yadrusu fi ma'hadina. Sebentar. Yadrusu fi ma'hadina. Yadrusu fi ma'hadina darisuna min mu'dami biladil ilmi. Yang sedang belajar di mahad ini. Yang sedang belajar. Yang sedang belajar di mahad ini. Mahad kami. Yang sedang belajar di mahad kami para pelajar. Min mu'dami. Dari penjuru. Dari kebanyakan negara dunia. Dari penjuru dunia. Dari penjuru dunia. Mu'dzam itu kebanyakan. Dari kebanyakan negara di dunia. Di dunia. Darisun isim apa itu? Darisan isim fa'il. Darisun. Darisun, dari maudinya darosa. Darosa. Yatarawahu adaduhum baina arba'ami'atin wa khamsina wa khamsimi'atin. Berkisar. Ya, jumlah mereka berkisar. Jumlah mereka berkisar antara 450 dan 500. Antara arba'imi'atin 450 dan 500 pelajar. Wa muddatu dirosati. Wa muddatu dirosati fihi sanatani. Dan durasi atau jarak. Mudah itu bukan durasi. Lama belajarnya di dalam ma'had 2 tahun. Lama belajar selama 2 tahun. Hadihi nuskhatun minal manahiji. Ini adalah salah satu kurikulum naskah atau silabus buku cetak. Oh, buku cetak. Ini adalah naskah buku cetak dari manahiji. Kurikulum atau metode. Wahia hadiyatun laka. Dan dia adalah hadiah untukmu. Wahadihi ba'du kutubina. Dan ini adalah bagian dari kitab-kitab kami. Sebagian atau beberapa. Ini beberapa? Beberapa buku-buku kitab-kitab kami.
buku-buku panduan. Mahdiyun yang pemuda tadi. Mahdiyun. Oh, Mahdiyun. Aina yumkinuni sira'u hadihil kutubi. Di mana kan? Aina, di mana? Saya bisa. Di mana saya bisa membeli kitab ini? Buku-buku ini. Sahab. Al-mudiru hadihil kutubi la Ulangi. tuba'u. Hadihil kutuba. Jangan. Badal. Hadihil kutubu. Marfu, betul. Tayyib. Hadihil kutubu la tuba'u. Buku-buku ini tidak diperjualbelikan. Tuba atau fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' mabni li majhul. Dari ba'a. Yumkinukal husulu 'alaiha majanan min amadati khodimatin al-mujtami'i. Kamu bisa mendapatkannya mujanan gratis. Majanan, secara gratis. Secara gratis dari di layar min markazi su'unid da'wati. Dari kantor Islamic Center. Dari kantor Islamic Center. Kalau ini kantor dakwah. Kantor urusan dakwah. Oh, kantor urusan dakwah. Misal ini dakwati. Misal di negeri kita Islamic Center atau dewan dakwah, ya kan? Mahdiyun. Kalau ini khodimatul mujtami'i, apa itu? Pengabdian masyarakat. Ya, pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Cetakan lama berarti bukan. Yadhulu syakin wa yasubbu lahumal qahwata. Seseorang menuangkan, seseorang sakin. Masuk. Sakin artinya apa? Menuangkan. Bukan. Isim apa dia tuh? Isim. Dari madinya isim manqus ya? Fa'il. Saqa yasuqu. Syakin. Supir. Oh, seorang supir. Masuklah seorang supir. Lalu masuk salah seorang supir dan menuangkan kopi. Secangkir kopi gitu. Menuangkan kopi kepada keduanya. Masuk seorang supir dan menuangkan kopi bagi keduanya. Kepada mudir dan mahdi. Kepada mudir dan mahdi. Mahdi. Ud'uka li ziyarati. Ana. Ad'uka. Ad'uka li ziyarati ma'hadina. Saya mengundang Anda. Saya mengundang Anda untuk mengunjungi ma'had kami. Hadihi bitaqati, ini adalah kartu namaku. Wa fiha unwani. Dan di dalamnya terdapat alamatku. Wa unwanul ma'hadi. Dan alamat ma'had. Alamat ma'had. Al-mudiru. Ana mad'uun li huduri mu'tamarin fi Pakistan ba'da ashhurin. Saya diundang untuk menghadiri muktamar di Pakistan beberapa bulan yang akan datang. Betul. Sa'antahizu hadhil fursata wa azuru ma'hadikum insyaallahu. Wa azuru ma'hadakum
Insyaallahu. Sa'antahizu, saya akan menggunakan kesempatan ini. Saya akan menggunakan kesempatan ini dan mengunjungi mahad kalian insyaallah. As-Saqi, seorang supir ya. Saqa. Bukan supir dia. Kalau supir saik, keliru anak. Saik supir. Saqi penuang kopi. Seorang penuang kopi. Dari madinya saqa, nakis. Sa-nya panjang alif ya. Sako. Sako. Ya, sako kan mengairi. Nah, mengairi. Memberi minum, mengairi, memberi air. Sako. Saki, pemberi minum. Pelayan pemberi minum. Pelayan pembeli minum. As-Saki. A'asubu laka mazidan minal qahwata ya syaihu. Min harfu jar minal qahwati. Ya syaihu. Bolehkah saya tuangkan? Bolehkah saya tuangkan tambahan kopi? Bolehkah saya tuangkan tambahan kopi? Wahai Syekh Mahdi. La syukron. Tidak. La wa syukron. Tidak. Dan terima kasih. Astagfirullah kala'ana ya fadilatu syaihu. Aku memohon izin kepadamu sekarang, wahai Syekh yang mulia. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan. Al-mudiru ilal liqa'i, sampai berjumpa kembali. Sahibatka salamatu fil halli wa tarhalli. Semoga keselamatan menyertaimu selalu. Ketika fil halli, dalam keadaan, ketika menetap dan dalam keadaan perjalanan. Tarhali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keselamatan atasmu dan rahmat Allah. Bagus Ibu Murni, Masya Allah. Tanpa diartikan Om. Ulang ya. Dari judulnya Om. Ad-darsul khamisu fi maktabi mudiri ma'hadil lugatil arabiyyati yusma'u turku alal babi al-mudiru. Yusma'u tarkun nakirah. Yusma'u turkun alal babi al-mudiru udhul. Yadkhulu sabun wa yusallimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqalibun jadidun anta. As-sabu. La ana zairun. Al-mudiru. Ahlan wa sahlan. Ijlis. Min aina anta? As-sabu. Ana min Pakistanu. Ana muhadirun. Ana min Pakistana. Ana muhadirun fi ma'hadil lugatil arabiyyati Bilahore. Bilahura. Mamnu min as-sarf. Berarti bilahura, apa huruf? Bilahura. Dia majrur dengan fathah. Li'annahu mamnu'un min as-sarf. Jitu hajjan. Fa'aghnanam tu hadihil fursata lidiyarati. Fa'aghnanam tu. Fa'aghnanam tu hadihil fursata lidiyarati ma'hadikum syahiri. Kilali
innahu ahsanu mahadin li ta'limil lugatil arabiyyati li ghairi natiqina biha. Fa uhibbu anna attali'a ala manahijihi Fauhibbu an fa uhibbu an attali'a ala manahijihi wa kutubihi. Al-mudiru marhaban bika masmuka asyabu ismi Mahdiyu bnu Abdil Hadi. Al-mudiru yadrusu fi ma'hadina diro dirosu darisuna min mudomi biladil ilmi biladil alami. Panjang ainnya. Yataro biladil alami. Yatarawahu adaduhum baina arba'imi'atin wa khamsimi'atin. Wa muddatud dirasati fihi sanatani. Hadihi nuskhatun minal manahiji wa hiya hadiyatu laka wa hadihi ba'du kutubina. Mahdiyu aina yumkinuni sira'un hadihil kutubi. Sira'u mudhaf. Aina yumkinuni sira'u hadihil kutubi. Al-mudiru hadihil kutubu la tuba'u yumkinukal husulu 'alaiha majanan min amadati khadimatil mujtami'i. Cetakan baru min markazi su'unid da'wati. Yadkhulu sakin wa yasubbu lahumal qahwata. Mahdiyu ad'uka li ziyarati ma'hadina. Hadihi bataqani wa fiha unwani. Hadihi bitaqati. Hadihi bitaqani wa fiha unwani. Bitaqati ana. Titik 2 ya. Hadihi bitaqati wa fiha unwani wa unwanul ma'hadi. Al-mudiru ana mad'uun li huduri mu'tamarin fi Pakistana bada ashhurin. Wa antahiju hadihil kursata wa azuru ma'hadakum insya'allahu. As-sakiyu a'asubu laka majidan minal qahwati ya syaihu. Mahdiyu la wa syukran. Asta'dinukal ana ya fadilatu syaihu. Ya fadilata syekhi. Ya fadilata syekhi. La wa syukran. Asta'dinukal ana ya fadilata syekhi. Jazakallahu khairan. Al-mudiru ilal liqa'i. Rahibatka salamatu fil halli wa tarhali. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ahsanti Bu Murni. Barakallahu fikum. Amin wa fiik. Barakallahu ya Ustaz. Ada Ummu Yusuf hadirah? Naam Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ummu Yusuf. Ahlan bikum Ustazuna. Lagi kosong ya? Naam Ustaz. Ya, kita mulai percakapan aja mungkin. Ummu Saidah hadirah? Hadirah Ustaz. Kita berdua interaksi ya. Naam Ustaz. Al-mudir, udkhul. Yadkhulu syabun wa yusallim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atalibun jadidun anta? La, ana zairun. Ahlan wa sahlan. Ijlis. Min aina anta? Ana min Pakistana. Ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahura. Ji'tu hajjan fa'tanamtu hazihil fursata li ziyarati ma'hadikum syahiri.
قيل لي إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها، فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. مرحبا بك. ما اسمك؟ اسمي مهدي بن عبد الهادي. يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم، يتراوح عددهم بين 450 و500، ومدة الدراسة فيه سنتان. هذه نسخة من المناهج وهي هدية لك، وهذه بعض كتبنا. أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ هذه الكتب لا تباع، يمكنك الحصول عليها مجانا من مركز شؤون الدعوة. يدخل ساق ويصب لهما القهوة. أدعوك لزيارة معهدنا. هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد. أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر، أنتهز هذه الفرصة وأزور معهدكم إن شاء الله. أصب لك مزيدا من القهوة يا شيخ؟ لا وشكرا، أستأذنك الآن يا فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا. إلى اللقاء، صحبتك السلامة في الحل والترحال، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيدة، بارك الله فيكم. Ummu Yusuf, mungkin Ummu Yusuf ya. Nah, Ustaz, Ana. Ummu Yusuf yang mana ini? Ada kan Ummu Yusuf? Apa Om? Ana, Ustaz. Nah, Ummu Elvia bisa nggak? Apa simak aja beliau? Ummu Elvia simak sepertinya. Ummu Muhammad juga safar. Pada mulai liburan ini. Ini liburan. Ibu Murni aja mungkin? Sepi ya. Kayak ada Ummu Abdurrahman kemana? Simak beliau, simak juga beliau. Oh, Banyak gitu. tugas. Masya Allah. Ibu Murni ya. Ibu Murni. Murni Al-Mudir. Kita tunggu beliau. Al-Mudir. Murni hadirah. Mungkin lagi ada urusannya. Ibu Murni. Ummu Abdurrahman juga ada tugas. Ummu Elvia simak. Tadi ada Ummu Muhammad. Safar ya dia. Ibu Murni hadirah. Aina anti ya Ibu Murni? Apa mungkin lagi ada urusannya. Ummu Saidah kembali mungkin bantu. Ummu Saidah Al-Mudir ya. Nah, Ustaz. Fadhil langsung. Udkhul. Yadkhulu syabun wa yusallimu. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-talibun jadidun anta? La, ana zairun. Ahlan wa sahlan. Ijlis. Min aina anta? Ana min Pakistani. Ana muhadirun. Ana min Pakistana. Ana muhadirun في معهد اللغة العربية بلاهور. جئت حجا فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشاهر.
معهدكم الشهير. نعم. قيل لي إنه أحسن معهد معهد لتعليم أحسن معهد إنه نكرة. إنه أحسن معهد لتعليم اللغة العربية لغير ناطقين بها، نعم. فأحب أن أطلع على مناهجه وكتبه. نعم. مرحبا بك. ما اسمك؟ اسمي مهدي بن عبد الهادي. يدرس في معهدنا دارسون من معظم بلاد العالم، يتراوح عددهم بين 450 و500، ومدة الدراسة فيه سنتان. هذه نسخة من المناهج وهي هدية لك، وهذه بعض كتبنا. أدعوك لزيارة معهدنا. هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد. أين يمكنني Oh iya, Masya Allah, jauh ya. أين يمكنني شراء هذه الكتب؟ هذه الكتب لا تباع، يمكنك الحصول عليها مجانا مجانا. مجانا نعم. من مركز شؤون الدعوة. يدخل ساق ويصب لهم القهوة. أدعوك لزيارة معهدنا. هذه بطاقتي وفيها عنواني وعنوان المعهد. أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر، وأنتهز هذه الفرصة وأزور معهدكم إن شاء الله. أصب لك مزيدا من القهوة يا شيخ؟ Belum diturunin, Ustaz. لا وشكرا. أستأذنك الآن يا فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا. إلى اللقاء. صاحبتك السلامة في الحال والترحال. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. خلاص أستاذ. ulangi Ummu Saidah. Ana mad'awun. أنا مدعو لحضور مؤتمر في باكستان بعد أشهر، وأنتهز هذه الفرصة سأنتهز هذه الفرصة وأزور معهدكم إن شاء الله. أصب لك مزيدا من القهوة يا شيخ؟ لا شكرا. أستأذنك الآن يا فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا. إلى اللقاء. صاحبتك السلامة في الحال والترحال. والسلام عليكم ورحمة الله. Ahsantum. Syukran Ummu Saidah, Ummu Yusuf. Barakallahu. Tadi Tadi terpental. kalimat sahibat salamatu itu boleh kalau untuk apa, perjalanan orang yang ingin pergi kah, Ustaz? Melepas kepergian, mendoakan. Seperti rafakat kassalamah. Rafakat kassalamah. Nah, Ustaz. Apa? Perjalanan ya, orang yang mau pergi ya. Amanillah, sama dengan fi amanillah. Sahibat kan menyertai. Berarti Semoga kamu disertai keselamatan dalam keadaan mukim, tinggal dan berpergian. Oh, tarhal.
Master ya dia. Ya, kita bahas materi intinya Om ya. Tentang pola madi majhul. Madi majhul dan mudhari yang majhul dari fi'il ajwaf. Dari fi'il ajwaf dan naqis di sini. Nah, kita lihat dulu di tabel. Nah, kita baca. Ummu Yusuf mungkin masih. Jadwalun yubayyinul fi'la madiya lil ma'lumi wa tariqata tahwilihi ila mabniyin lil majhulin. Tabel yang menjelaskan fi'il yang mabni lil majhul. Yang maklum, mabni maklum. Mabni maklum dan jalan. Dan cara merubahnya ke bentuk? Dan cara merubahnya kepada mabni majhul. Mabni maklum pelakunya diketahui. Nah. Mabni majhul tidak diketahui. Pelakunya tidak diketahui. Dari sebelah kanan Om ya. Nah. Al-fi'lul mabni lil ma'lum. Al-fi'lul madi ma'lum. Al-fi'lul mabni al-ma'lum. Lil ma'lum. Lil ma'lum. Fahima. Nau'uhu madin. Al-fi'lul mabniun lil majhuli fahima. Fuhima. Tariqatul ta'wili dumma awwalahu wa kusira ma qabla akhirih. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Cara merubahnya menjadi majhul. Cara merubahnya dengan di dhamma awalnya lalu di kasroh apa-apa yang sebelum akhir. As-sababu li'annahu ghairu mabdu'in bita'in. Karena disebabkan Karena dia tidak diawali dengan ta. Ta zaidah di bawah. Bita'in zaidatin wala hamzatin wasilin. Wala hamzati wasilin. Waslin. Wala hamzati waslin. Dia tidak diawali dengan tak tambahan dan tidak pula dengan hamzah wasal. Jadi dia caranya hanya di dhamma awalnya di kasrah sebelum akhir. Sekarang fi'il misal. Wa'ada. Madin. Majhulnya majhul wa'ida. Tariqah tahwilnya dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Li'annahu ghairu mabdu'un bita'in zaidatin wala hamzati waslin. Sama alasan sebabnya tuh. Karena dia tidak dimulai dengan ta tambahan dan juga bukan hamzah wasal. Jadi wa'ida seperti walada melahirkan walada. Ya, wulida. Wajada wujida. Orang fi'il naqis naha. Madin. Majhulnya majhul nuhiya. Naha melarang, nuhiya dilarang. Tariqah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa tuqallabul alif
alifa, ya'an. Ya'an. Di dhamma awalnya. Di dhamma awalnya, kemudian di kasroh sebelum akhirnya, kemudian diganti. Alifnya diganti. Alifnya diganti menjadi ya. Nah, alif maksur di belakang tuh naha. Naha menjadi nuhia. Nuhia. Nah. Qadha. Jadi ya. Qadha kudia. Qudiya. Rama. Rumia. Jara. Juria. Juriya. Tafil nakis tom ya. Jadi dijadi ya, Ya, hidup ya. Di fathah ya. Di fathah betul. Nah, Diganti iya alif maksurahnya. alif maksud. As-sababu. As-sababu Li'annahu. li'annahu ghairu mabdu'in. Bica'in zaidatin wala hamzati waslin. Karena sama alasannya. Karena dia tidak dimulai dengan ca tambahan dan tidak pula dengan hamzah wasal. Sekarang fi'il yang berawalan tak tambahan. Tak tambahan. Ta'allama madin lil majhul tu'ullima. Ta'allama belajar. Ta'allama belajar, tu'ullima dipelajari. Dipelajari. At-tariqatu. At-tariqatu zumma awwalu wathani wa kusira ma qabla akhiri. Jadi dhammah yang pertama dan yang kedua. Dan di kasroh sebelum akhir. Iya Ustaz. Tu'ullima. Huruf pertama dan kedua dhammah. Iya. As-sababu. As-sababu li'annahu mabdu'un bi ta'i zaidatin. Bita'in zaidatin. Ta'in zaidatin. Karena dia dimulai dengan huruf ta tambahan. Contoh lain ta'akhara. Ta'akhara tu'ukhira. Ta'akhara terlambat. Tu'ukhira diperlambat. Tazawwaja menikah. Tazawwaja tu'zuwija. Dinikahkan. Tadabbara mentadabburi. Nah, tadabbara tudubburi. Tudubbira. Tudubbira ditadaburi. Ditadaburi tudubbira. Contoh lainnya Istaqbala. Ta awalnya ta. Taqallaba. Taqallaba tuqulliba. Tuqulliba dibalikkan. Sekarang awalnya hamzah wasal. Istaqbala madin fi'lan majhulnya majhul ustuqbila. At-tariqatu dhammal awwalu zummal awwalu wassalisu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf pertama dan ketiga. Huruf pertama dan huruf ketiga di dhammah dan kasroh sebelum akhir. Ustu jadinya. Ustuqbila. As-sababu. As-sababu li'annahu mabdu'un bihamzati waslin. Karena dia dimulai dengan hamzah wasal. Hamzah wasal. Sudah sih. Istakhraja. Ustukhrija. Istafhama. Ustufhima. Istaghfara. Ustughfira. Rafil ajwaf. Qala ba'a. Madin. Fi'lun madin. Lil majhuli. Qila. Bi'a. Qala berkata.
Qala dia berkata. Qila Qila dikatakan. Dia dikatakan dikatakan. Ya, dikatakan. atau katanya. Nah. Qila Ba'a qol. menjual. Ba'a membeli. Menjual. Menjual. Bi'a Dijual. ya dijual, sudah laku. Mm-mm. Membeli ishtara. Darona misal. Kakak tukar. At-tariqatu Pernah ditanya teman anak Arab ini. hmm. Kulibat alif. Kulibat alifuhu ya'an. Wa kusyira awalahu. Awaluhu. Kalau nggak dinasab ya. Wa kusyira awaluhu. Usyara kan majhul. Oh iya, Lepas. ini naibul Naib fa'il fa'il. ya Ustaz. Nah, lupa ya. Ini caranya. Aku sih Alifnya awal. diganti. Alifnya diganti dengan ya dan dikasroh awalnya. Nah, itu caranya. Alif ganti ya semuanya. Dikasrah Hanya alif dan ya saja. sebelum ya-nya dikasrah maksudnya. Ya, nah Ustaz. As-sababu As-sababu li'annahu mu'talil ain. nah, Ain. mu'tallul Li'annahu mu'talul aini. kalau dia fi'il Karena dia adalah fi'il mu'tal ain. berillat huruf keduanya. Berillat Huruf keduanya Ustaz. keduanya. Fil ajwaf kan? Ajwaf. Nah. Contohnya qama Qama qima. qima. Contoh lainnya soma Sima. sima. Sara Siro. sira. Kalau fi'il mudha'af Fi'il mudha'af. Adan. Ada. adda menghitung. Adda menghitung. Madin udda adda madin udda. Dumma awaluhu Nah, di dhammah li'annahu mudha'af. hanya di dhammah awalnya. Karena alasannya apa dia? Karena mudha'af. Yang mudha'af. Fi'il yang berdouble sama dua hurufnya. Iya. Di huruf kedua dan ketiga. Itu kalau disempurnakan jadi gini Ustaz. Li'annahu mudha'afun gitu. Nah, mudha'afun betul. Tanwin. Ditanwin. Contohnya madda Madda mudda syadda sudda. syadda ditarik. Syadda menarik, syadda ditarik. Sudda ditarik. Itu fi'il madhi semua ya. Nah, Ustaz. Dengan pola maklum dan majhulnya. Dari jenis yang sahih, salim, misal, nafis, ajwaf, dan Nafis mudha'af. ajwaf. Mudha'af. Mudha'af. Syukran Mu Yusuf. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ibu Murni hadirah. Hadirah. Jadwalan. Bismillah. Jadwalu yubayyinul fi'lal mabniyu lil ma'lumi wa tariqata tahwilihi ila mabniyu lil majhuli. Ila harfu jar. Ila mabniyin. Ila mabniyin lil majhuli. Ini adalah tabel yang menjelaskan. Ini adalah tabel yang menjelaskan antara fi'il mabni maklum dan cara pembentukannya, merubahnya, cara perubahannya menjadi kepada mabni majhul. Dari sebelah kanan al-fi'lul mabni lil ma'lum. Al-fi'lu mabniu lil ma'lumi fahima nau'uhu madin. Al-fi'lu mabni al-fi'lul mabniu lil majhuli fuhima. Tariqatu tahwili dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. As-sababu li'annahu ghairu mabdu'in bita'i zaidatin wala hamzatin bita'in zaidatin
bita'in jaidatin wala hamjatu waslin. Wala hamzati sama ada ba? Wala hamjatin waslin. Hamzati mudhaf. Ya, lebih pasnya mudhaf. Wala hamjati waslin. Contoh lain Om. Daraba, Doroba, duriba, qara'a, kuri'a, syariba. suriba, Nah, sekarang fi'il misal. Wa'ada sama tuh. wa'ada madin. Mudhari'uhu majhul Bukan mudhari. wu'ida. Bukan mudhari. Madi majhul wu'ida. Torikuhu atorikuhu dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. As-sababu li'annahu ghairu mabdu'in bita'in jaidatin wala hamjati waslin. Fi'il misal untuk ya. Waqafa, contoh waqafa. Waqafa wuqifa. Walada, Walada wulida. warisa, Wurisa warisa, wurisa. wajada. Wujida. Cara fi'il naqis. Fi'il naqis naha. Majhulnya muhiya. At-tariqatu. At-tariqatu dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa tuqlabul alifu ya'an. Alifnya diganti. As-sababu. Alifnya diganti dengan ya. As-sababu. As-sababu li'annahu ghairu mabdu'in bita'in jaidatin wala hamjati waslin. Contohnya Om. Qada. Qada yuqdo. Bukan mudhari, kita masih madhi. Qada qudi. Qudiya. Qudiya seperti naha. Nuhiya. Nuhiya. Rama. Roma rumiya. Saqa. Sukiya. Suqiya. Sekarang berawalan ta. Ta'allama. Ta'allama tu'ullima. Torikuhu dumma awaluhu wasani wa kusira ma qabla akhirih. Huruf pertama dan kedua Huruf pertama dan kedua didommahkan. dibaca domah. Dan dibaca kasroh huruf sebelum akhir. As-sababu. Sababu li'annahu mabdu'un bita'in zaidatin. Karena dia bermula dengan ta. Dengan tak tambahan. Contoh lainnya. Ta'akhara. Ta'akhara tu'ukhira. Tazawwaja. Tuzuwiza. Takabbara. Tukubbira. Bagus. Sekarang fi'il berawalan hamzah wasal. Hamzah wasal. Istakbala. Majhulnya ustuqbila. At-tariqatu. At-tariqatu dummal awwalu wassalisu wa kusira ma qabla akhirih. Dibaca doma huruf yang pertama dan yang ketiga dan dibaca kasrah huruf sebelum akhir. As-sababu. Sababu li'annahu mabduun hamzatun waslin. Li'annahu mabduun hamzatu waslin. Bihamzati waslin. Contoh lainnya. Istakhraja. Istakhraja ustukhrija. Istafhama. Ustuf'ila. Istafhama. Ustufhima. Ista'mala. Ustu'mila. Sekarang fi'il ajwaf. Qala. Qala. Qila. Ba'a. Bi'a. Bagus. At-tariqatu. At-tariqatu
Ulibat alifuhu ya'an. Hmm. Dibalik alifnya dengan ya. Diganti alifnya. Diganti alifnya dengan ya. Tadinya Oke. ko menjadi ki. Wa kusiro awaluhu. Dan dibaca kasroh awalnya. Nah, dari ko menjadi Fi. fila. As-sababu. As-sababu li'annahu mu'talul aini. Karena mu'tal ain. Nah, contohnya zara. Zaro jiro. Nah, zara mengunjungi. Zira Dikunjungi. mengunjungi. Sara. Saro siro. Dijalankan. Sara dijalankan. Yang mudha'af Maaf. Ada uda. Torikuhu dumma awaluhu. Dibaca doma awalnya saja. Li'an as-sababu. As-sababu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Enggak. As-sababu li'annahu. As-sababu li'annahu mudha'af. Mudha'af. Karena Mudha'afun. dia fi'il mudha'af. Karena dia fi'il mudha'af. Madda. Madda mudda. Syadda. Sudda. Marra. Murra. Marra. Syukran murni. Apa ya Ustaz? Masih madi itu ya madi ya. Nah, madi. Belum beranjak ke mudhari' belum. Syukran. Apa ya Ustaz? Umur Saidah. Jadwalun. Jadwalun bayyinul fi'lal mabniya lil ma'lumi wa tariqata tahwilihi ila mabniyin lil majhuli. Tabel yang menjelaskan. Tabel yang menjelaskan fi'il mabni ma'lum dan cara mengubah kepada mabni menjadi mabni majhul. Masih madi aja kita ya, madi ya. Nah, Ustaz. Fi'il mabni ma'lumnya Al-fi'lul mabniyu lil ma'lumi fahima na'uhu madin. Al-fi'lul mabniyu lil majhuli fuhima. Tariqatu tahwili dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. As-sababu li'annahu ghairu. Nah, Ustaz. As-sababu. As-sababu li'annahu ghairu mabdu'in bita'in zaidatin wala hamzati waslin. Contohnya alima. Alima ulima. Syariba. Syariba syuriba. Akala. Akala ukila. Misal pun sama. Wa'ada. Wa'ada na'uhu madin lil majhul wu'ida. Tariqatu tahwil dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. As-sababu li'annahu ghairu mabdu'in bita'in zaidatin wala hamzati waslin. Contohnya walada. Walada. Walada wulida. Wajada. Wajada wujida. Wasala. Wasala wusila. Musila. Ilnafis. Naha. Naha na'uhu madin lil majhul nuhiya. Tariqatu tahwil dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih wa tuqlabul alifu ya'an. Nah, diganti alifnya menjadi diganti alifnya menjadi ya. As-sababu. As-sababu li'annahu ghairu mabdu'in bita'in zaidatin wala hamzati waslin. Contohnya qada. Qada qudiya. Rama. Rama rumiya. Berawalan ta sekarang. Ta'allama
na'uhu madin lil majhul tu'allima. Nah, Tariqatu tahwil dummal awwalu wa tsani wa kusira ma qabla akhirih. sababu. Sababu li'annahu mabdu'un bita'in zaidatin. Misal ta'akhkhara, Ta'akhara tu'ukhira. taqabbala, Taqabbala tuqabbila. tuqabbila. Kalau fi'il berawalan hamzah. Istaqbala nau'uhu madin lil majhul ustuqbila. Tariqatu tahwil dummal awwalu wa tsalithu wa kusira ma qabla akhirih. As-sababu li'annahu mabdu'un bihamzati waslin. Contohnya istakhraja, Istakhraja ustukhrija. istakbara, Istakbara ustuqbira. Kalau fi'il ajwaf, Qala ba'a nau'uhu madin lil majhul qila bi'a. qila Tariqatu tahwil qulibat alifuhu ya'an wa kusira awwaluhu. As-sababu li'annahu mu'talul aini. Contoh lainnya qama, Qima, sara. sara, sira. Karena fi'il mudha'af adda, Na'uhu madin lil majhul udda. Tariqatu tahwil dumma awwaluhu. As-sababu li'annahu mudha'afun. contoh lain marra, Murra. syadda, Syudda. madda. Mudda. Saya Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu Ustaz. Abu Yusuf kembali. Latihan kedua. Ustaz. Ta'ammalil misala lil fi'lil ajwafil mabniyi lil majhuli thumma akmilin naqisa. Amatilah contoh. Amatilah contoh-contoh dari fi'il ajwaf yang mabni majhul. Kemudian sempurnakanlah kolom yang kosong, yang kurang. Kolom yang kosong. Madi dulu ya kita ya. Nah, Ustaz. Dari madi dulu aja, Om. Nah, tanpa nilai Al-madi mabniun lil ma'lumi. Qala. Mabni lil majhul. Al-mabni lil majhuli qila. Nah, betul. Qala berkata dia. Nah, Ustaz. Dia berkata, qila dikatakan. Ba'a menjual. Bi'a dijual. Kemudian zara, Kelihatan. saqo, mengemudi. Mengemudi. Jadi siqo dikemudikan. Nah. Zara mengunjungi. Zira dikunjungi. Khafa takut, menakut. Khawatir. Khifa ditakuti. Ditakutkan. Isma fi'il apa jenis fi'il? Ajwaf. Cara memajhulkannya
Diganti Ya. alifnya menjadi Alifnya menjadi ya. dan di kasrah sebelumnya. Wa kusira ma qabla akhirih. Sebelumnya di kasrah, ya kan? Nah, Huruf pertama jadi kasrah. Jadi dari qala ila. oh iya, huruf pertamanya enam. Wa kasrah awalu. Ya-nya sukun kan? Ila. Kan? Kapan Ustaz? Kemudian sebar. Afik barakallah. Ibu Murni ta'ammalil Tamanil misala lil fi'lil ajwafil mabni lil majhuli summa akmil an-naqiso. amatilah. Al-mahdi. Amatilah contoh-contoh fi'il ajwab yang bentuknya mabni majhul, kemudian sempurnakanlah bentuk nakisnya. Sempurnakanlah kolam yang kurang. Summa akmilin naqiso. Kemudian sempurnakanlah kolom yang kurang. Al-mabniu lil ma'lumi madi ola. Majhulnya. Ila. Nah, alifnya diganti. Alifnya diganti dengan ya. Nah, tuqlabul. Alifu. Tuqlabu alifu Ya'an. bil ya'i. Ya'an. Wa Tuqlabul kusira alifu ya'an. Wa kusira ma qabla akhirih. wa kusira qabla ya. Wa kusira qabla ya'i. Bukan qabla akhirih. Sebelum akhirnya kan ya sukun ya. Nah. Ba'a. Ba'a bi'a. Ba'a menjual. Saqo dijual. Bi'a dijual. Saqo Telah dijual, telah laku. telah dijual. Fil madi. Saqo mengendarai menjadi siqo dikendarai. Zara. Zaro mengunjungi, ziro dikunjungi. Zada. Zada zida bertambah. Zida ditambahkan. Zida. Nah. Khofa takut. Khifa telah ditakuti. Nah. Syukran. Apa Ustaz? Musaidah. Nah, Ta'ammalil misala lil fi'lil ajwafil mabniyi lil majhuli thumma akmilin naqisa. Mari dulu ya. Al-madi al-mabniyu lil ma'lumi. Qala al-mabniyu lil majhuli qila. Ba'a bi'a. Saqo siqo. Zara zira. Zada zida. Khafa khifa. Nah, sekarang kita baca yang mudhari'. Yafhamu la yafham? Yafhamu nau'uhu mudhari'un. Majhulnya Lil majhul yufhamu. Tariqatu tahwil dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. As-sababu al-fi'lul mudhari'u yudammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih fi jami'i ahwalihi. Fi'il mudhari' itu di dhamma awalnya? Fi'il mudhari' itu di dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhirnya pada seluruh keadaannya. Keadaan fi'ilnya baik itu yang sahih, kemudian yang mu'tala'in ajraf juga nakis. Semua keadaan ya. Nah, Ustaz. Di dhamma awalnya di fathah sebelum akhir.
Ya'uddu. Ya'uddu na'uhu mudhari'un Hmm. lil majhul yu'addu. Nah, Tariqatut tahwil dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. nah, sama sebabnya. Syukran. Musaidah. Apa nih Tad? Mu Yusuf yanha. Naqif. Yanha, yanha mudhari'un. Majhulnya. Majhulnya yunha. Tariqatu. Tariqatu al-dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Nah, di dhammah awalnya Di dhamma awalnya kemudian di fathah sebelum akhir. Yata'allamu. Yata'allamu. Yata'allamu mudhari'un. Majhulnya yuta'allamu. Oh, jadi. Tariqatu dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Naam. As-sabab itu sama semua. Al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul mudhari'. Nah, Ustaz. Yang mana ini? Oh, ini. Al-fi'lul mudhari'un yudhammu awwalu wa yuftahu ma qabla akhirih fi jami'i ahwalihi. Fi'il mudhari'nya di dhammah awal, Fi'il mudhari'nya di dhamma awalnya dan di di fathah, fathah apa-apa yang sebelum akhir di dalam seluruh jenis keadaan. keadaannya. Hmm. Maka dia fi'il sahih, mudha'af, naqis, ajwab sama ya. Sama ya Ustaz ya. Di Syukran dhamma Mu Yusuf. di fathah akhir sebelum akhir. Ibu Murni, syukran Mu Yusuf. Afwan Ustaz. Dua-dua. Yastaqbilu Yastakbilu mudore yustakbalu. Nah, majhulnya tuh. Majhulnya yustakbalu. Dhammah. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Nah, Dhammah kemudian awalnya dan dibaca dan di fathah fathah. huruf sebelum akhirnya. Sekarang fi'il yang ajwab ada sedikit perubahan. Yaqul. Yaqulu menjadi yuqalu. Yabi'u. Yabi'u tuba'u. Nah, dhammah awaluhu. Dumma awaluhu wa kuliba harful illati alifan. Awalnya di dhammah. Dibaca dhammah awalnya dan diganti Huruf ilatnya menjadi alif. Yuqalu tuh. Yuqalu li'annahu mu'tal ain. As-sababu li'annahu Mu'tal aini. mu'tal ain. Fil ajwaf ya. Naam. Mu'tal aini. Ya'idu fi'il misal. Ya'idu Yu'adu. Ya'idu berjanji. Wa'ada ya'idu. Yu'adu dijanjikan. At-tariqatu. At-tariqatu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dibaca dhammah awalnya dan dibaca fathah huruf sebelum akhir. Warudda harful illatal mahdufu. Warudda harful illati. Warudda harful illati mahdufu. Mahzufi. Na'at. Dufi. Dan dikembalikan huruf ilat yang dihapus. Dan dikembalikan huruf ilat yang dihapus. Itu fa'fi'ilnya. Huruf apa dikembalikan di sini? Huruf wawu. Wawu, na'am. Huruf wawunya dikembalikan ke bentuknya. As-sababu Buli anahu mu'tal fa'i. Karena dia adalah berupa mu'tal, huruf mu'tal fa. Fi'il misal ya. Nah. Syukran umurnya baru. Kemudian as-salis. Ana mudhari'un. Mudhari ya. Ini 3:15 ya. 15-an. Nah, kita mudhari
mudhari. Langsung. Yaqul. Yaqul, yaqulu, yuqalu lil majhul. Yabi'u. Yubi'u, yuba'u. Yasuqu, yusaqu. 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 Yazur. Yazurru, yuzaru. Yazidu. Yazidu, yuzadu. Yakhaf. Yakhafu, yukhafu. Di dhamma awalnya Dan diganti huruf ilatnya menjadi nanti huruf ilatnya menjadi alif. Nah, cukup. Jadi dhamma. Ummu Saidah, syukran Ummu Yusuf. Nah, Ustaz. Yaqul. Yaqulu. Na'am Ustaz. Menjadi Yuqalu. yabi'u. Yabi'u, yuba'u. Yasuqu, yusaqu. Yazur. Yazuru, yuzaru. Yazidu. Yazidu, yuzadu. Yakhaf. Yaqafu, yuqafu. Syukran Ummu Saidah. Ibu Murni. Yaqulu. Ummu Murni Ustaz. hadirah. Hadirah. Yaqulu, yuqalu. Yabi'u, yuba'u. Yasuqu, yusaku. Yazuru, yujaru. Yazidu, yuzadu. Yakhafu, yukhafu. Masih Ibu Murni, latihan 3 ayyinil. Ayinil af'alal ajwafa fil amsilatil atiyati. Tentukanlah. Tentukanlah fi'il ajwab pada contoh berikut ini. Satu-satu ya. Wahid. Wahid bikam bi'at sayyaratu kaya Jubairu. Berapa kamu menjual? Berapa mobilmu? dijualnya? Berapa dijualnya mobilmu? Zubair. Bi'asharati alifi riyalin. Bukan alif, alafi. Alafi riyalin. Ia dijual seharga? Dia dijual seharga 1.000 rial. Nah, mana fil ajwafnya Fil ajwafnya yaitu bi'a. Nah, bi'at. Bi'at. Polanya pola madi. Pola madinya? Madi apa dia? Ma'lum. Maknanya ba'a menjadi bi'a. Nah, polanya pola madi Madi majhul. Alifnya kita ganti menjadi Ya. Syukran. Apa nih Ustaz? Yusuf Asani. Asani kuna tuba'u suhufu wal majallatu. Wal majallatu. Di sini dijual surat kabar dan majalah-majalah. Mana fil ajwaf? Tuba'u. Nah, polanya pola mudhari majhul. Maklumnya ba'a. Ba'a yabi'u. Nah, huruf ilatnya kita ganti menjadi ya. Menjadi alif. Menjadi alif. Alif Yabi'u kan? Yabi'u. Yuba'u. Yaqulu. Yuqalu. Nah. Kita ganti alif huruf ilatnya. Syukran. Ya. Ummu Saidah. As-salis. As-salis
yuqalu inna hazihil arda satuba'u bil mazadi. Katanya tanah ini Katanya tanah ini akan dijual dengan mazad, mazad, dengan nilai lebih. dengan nilai lebih. Mazad, mazadi. Mana fi'il ajwaf? Yuqalu Yuqalu. mudhari majhul Maklumnya wa qala yaqulu yaqulu. Nah, begitu juga satu lagi Ustaz, satu ba'u tuba juga mudhari jenis pola majhul. majhul. Maklumnya. Ba'a yabi'u, Nah, kita ganti ya-nya menjadi ganti ianya menjadi alif. syukran Musaidah. Afwan Ustaz. Ummu Murni Ar-Rabi'. Ar-rabi'u ayukalu tamru am yu'zanu. Am yuzan. Apakah kurma itu ditakar atau ditimbang? Nah, mana fi'il ajwaf? Fi'il ajwabnya yuzanu dari zana Bukan ajwaf dia. kala Ka. yukalu. Yukalu gitu. Nam yukalu. Yukalu itu majhulnya. Nah, Maklumnya maklumnya kala. terus mudhari maklumnya Mudhari maklumnya yakalu. kala yakilu. Kala yakilu Nah, yukalu. dalam surah Mutaffifin kan? Wailul lil mutaffifin. Dalam surah Al-Mutaffifin ada tuh. Wailul lil Alladzina mutaffifin. Gimana lanjutannya? Wailulil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Menakar. Ya-nya kita ganti dengan tadinya yakilu. kala yakilu. Jangan madi, ini mudhari kita. Nah, Kala kan madi, ini kan yakilu. mudhari. Yakilu Tom, yakilu. Ya-nya kita ganti apa ini? Ya-nya kita ganti, alifnya tadi diganti dengan iya. Terbalik Ummu Murni. Yakilu. Yakilu ini maklum. Nah, Ya-nya tuh. Kita ganti apa? yakilu. Ya-nya kita ganti apa ini? Ganti dengan alif. Nah, gitu. Ganti dengan alif seperti yabi'u, Yuba'u, yuba'u, yasiru. yusaru. Nah, gitu. Yang ajwaf ganti dengan alif ya. Nah, Sedangkan yuzanu bukan ajwaf dia. Yuzanu fi'il misal. apa ini? Misal dari wazana madinya Wajana yazinu. yazinu, yuzanu dikembalikan wawunya lagi. Nah, Bukan ajwaf dia. Syukran Ibu Murni barakallahu. Ustaz. Ummu Yusuf terakhir al-khamis. Khamis wa fi tanzili a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka
Apabila dikatakan kepada mereka, naiklah. Rukulah kalian. Oh, salah. Naiklah kepada mereka, rukulah kalian. Mereka Mereka tidak ruku. tidak mau ruku, nggak mau sholat. Nah, Mana fi'il ajwaf? qila. Qila. Madi apa mudhari dia? Madi. Madi. Ma'lumnya Qala. qala menjadi qila. Alifnya kita ganti Menjadi ya. ya. Nah, seperti ba'a. Bi'a. Bi'a. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah waktu asar. Syukran Ibu Yusuf, Ibu Murni, Ibu Afwan, Saidah, Ustaz. semuanya juga yang Kita sudah bertiga saja. mudahkan semua urusan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ustaz. Amin. Jazakallah khairan. Assalamualaikum jazakumullahu khairan. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Sama Om Abdurrahman. Abdurrahman ada toh? Simak dia. Oh, Ustaz. Ustaz, belum selesai nih, Ustaz. Nah, Semangat, Om Abdurrahman. nah. Anak tinggal ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.